Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Muhammad Faizin SAG MPDI dan sebagai Bilal Al-Ustadz Fauzi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار بما أمر لشلاخ العباد جميع البشر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأزهار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعاله الأطهار وأصحابه الأحيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى عز وجل القائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاته شيء وعلى آله وصحبه حتى لا يبقى من صلواته شيء بعدد كل شيء. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Mari di dalam kesempatan siang hari ini kita bersama-sama senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan, nikmat sehat wal afiyah, nikmat segar bugar lahir dan batin, serta nikmat kesempatan. Terutama di siang hari ini kita bersama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk menjalankan perintahnya dengan senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsepsi dan dimensi imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah, yakni senantiasa menjalankan segala perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dimanapun dan kapanpun kita berada, baik ketika suka maupun duka, bersedih maupun bergembira, sendiri maupun di tengah keramaian. Maka takwa bagi manusia merupakan modal dasar yang penting yang kita implementasikan dan dedikasikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia yang fana ini kecuali membawa bekal manusia yang muttaqin, manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Al-Falah yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamika kehidupan manusia, kita berada di bulan Dzulhijjah, teringat akan sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam kehidupannya senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di tengah keluarga yang berbeda keyakinan agama, sehingga ayahnya Uzair adalah seorang pemahat patung yang masyhur pada saat itu. Berbeda keyakinan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak putus asa ketika menjalani kehidupannya, dan pada puncaknya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung berhala dan disisakan satu, dan kapaknya dikalungkan di berhala yang besar pada saat itu, sehingga Raja Namrud sebagai penguasa rezim pada saat itu marah, dan akhirnya puncaknya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dihukum dibakar hidup-hidup. Maka di sanalah Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh Allah, kul ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Jadi api yang begitu panas karena izin Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dingin, dan selamatlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya sampai di situ saja. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diusir dari negaranya, akhirnya sampailah di semenanjung Arabia, di kota Mekah yang tandus pada saat itu, yang kering kerontang, hanya bebatuan panas yang luar biasa. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa dan diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini menjadi negeri yang aman, dan indikatornya aman adalah warzuk ahlahu, maka penduduknya senantiasa diberikan rizki oleh Allah minas samarot, dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Dan hingga saat ini kota Mekah adalah kota yang paling aman di dunia. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya berdoa kepada Allah dengan Ibu Siti Hajar pada saat itu memohon kepada Allah agar supaya diberikan anugerah keturunan yang luar biasa. Maka di sanalah Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, dan bertahun-tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku generasi yang halim, generasi yang soleh, generasi yang tanggap, tangguh, tanggon, terengginas, dan tanggung jawab. Bertahun-tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa memohon kepada Allah. Kemudian dilanjutkan, dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dan lahirnya generasi yang halim. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu senangnya diberikan anugerah generasi keturunan yang soleh. Lahirlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkembang tumbuh menjadi pemuda yang sehat, pemuda yang bagas, yang waras, yang cantas, di sanalah Allah merencanakan rencana yang luar biasa. Diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahu fandur madza tara. Ketika menginjak dewasa, ketika gembira keluarganya, anaknya, putranya Nabiullah Ismail alaihissalam yang begitu lucu-lucunya, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya, anni adbahuka fandur madza tara. Terjadi dialog yang luar biasa.
terjadi komunikasi yang luar biasa antara seorang putra dan ayahanda. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai putraku Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, disinilah begitu tegasnya Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Memanggil kesayangannya, ya aba if'al, kerjakan ma tu'maru, apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Fa insyaallah Allah akan menjadikan ayahku menjadi hamba yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam seluruhnya beserta Nabiullah Ismail alaihissalam semuanya tergambar ketika sahabat-sahabat kita yang saat ini melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ketika melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, putaran energi, semuanya fokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semuanya tertuju hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna filosofis kehidupannya adalah ketika berputar pada titik yang sama dan kembali menjalani siklus yang sama. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah dan kembali menjadi tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita dapatkan, harta takhta, kekayaan apapun, jabatan, pasti pada saatnya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pelajaran hikmah yang kita ambil dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang pertama, kita harus berjuang sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika memberikan pendidikan edukasi yang luar biasa, ketika melawan berhala-berhala yang begitu menyesatkan. Yang kedua, keikhlasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara ikhlas semuanya dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah menjadi generasi labbaik. Artinya apa? Generasi labbaik adalah generasi yang apa diperintahkan oleh Allah segera dilaksanakan tanpa berpikir panjang. Maka sama ketika kita melaksanakan menjadi generasi labbaik ketika kita dipanggil oleh Allah. Ketika mendengar adzan maka bersegeralah kita mengambil air wudhu dan menuju masjid sholat jamaah. Atau ketika paling sederhana ketika kita dipanggil oleh orang tua kita, kita segera datang dan menuju orang tua kita dan melaksanakan apa perintahnya sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan tambahan ketebalan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana takwanya Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'na wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعدم وأنئم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد، ورضي الله وتبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى عز وجل القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى عز وجل القائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ارفع لهم الدرجات وقاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أهننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصياتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مسكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا شكور يا غفور يا صبور، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، أغثنا يا الله، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم بلغنا المكة المكرمة والعرافة والمزدلفة والميناء والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا وسهل لنا زيارة المكة والمدينة بجهدك وحرابك يا الله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.